अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज सामीन मैं आपसे एक एप्लीकेशन जो है उसका तारफ़ कराने वाला हूं। ड्राइविंग कोर्स के लिए वो एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। बहुत ही मौसर एप्लीकेशन है। अगर आप फ्यूरी शन की तैयारी कर रहे हैं और आपको मुश्किल पेश आ रही है, सवाल तो सेम होते हैं सारी एप्लीकेशंस के ऊपर, लेकिन इस एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इंतहाई अच्छा बना हुआ है और वो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और सारी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो जो है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम जाना चाहते हैं उससे पहले मैं अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें हम आज क्लिक क्लिक ड्राइव को है उसको जानते हैं, यह किस लिहाज से दूसरी ऐप से ज़्यादा मौसर और अच्छी है। जी सामीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम आपको क्लिक क्लिक ड्राइव ऐप के फ्यूचर जो हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्लिक क्लिक ड्राइव ऐप जो है वो बाकी जो ऐप्स हैं उनसे डिफरेंट क्यों है और इसके ऊपर तैयारी करना जो है बानिस्बत दूसरी ऐप्स के ज़्यादा आसान क्यों है और बेहतर अंदाज में आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलें हम क्लिक क्लिक ड्राइव ऐप को ओपन करते हैं। क्लिक क्लिक ड्राइव ऐप हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसमें सामीन आप देख सकती हैं, इसमें ये डिफरेंट थीम्स बने हुए हैं। जैसे ये देखें, टॉपिक नंबर 1 है पर्सनल क्वालिफिकेशन ह्यूमर रिस्क फैक्टर का, इसी तरह टॉपिक नंबर 2 है, इसी तरह 3 है, 4 है, 5, 6 और ये आपके टोटल 14 और ये नया 15वां टॉपिक जो है ये लास्ट ईयर अप्रैल में ऐड हुआ है। यानी टोटल आपके 15 ये टॉपिक हैं। कोई भी हम टॉपिक ओपन करते हैं, इसमें ये प्ले का जो बटन होता है सामीन, प्ले का जो बटन होता है जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस पे जब जाएंगे तो ये हमारे सामने इसके लेसन ओपन हो गए हैं। यानी इस टॉपिक के 8 लेसन हैं। अब अगर फर्ज करें आप इसका फर्स्ट लेसन ये करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है 20 सवाल हैं इसमें। हर लेसन में मोस्टली 20 सवाल होते हैं। सिर्फ एंड वाला जो लेसन होता है उसमें बाज दफा आपके 15, 18 या 10 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो एम का ऑप्शन नजर आ रहा है, जब हम इसको टिक करते हैं तो ये वाला सवाल जो है ये आपका सवाल बाहर आपको मैं दिखाऊंगा। एक ऑप्शन होती है मार्क की ऑप्शन, उसमें चला जाता है। यानी कि अगर आप इस टॉपिक में से ये वाला जो सवाल है ये आपको बार बार भूल जाता है, इसके ऊपर आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, ज्यादा इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, तो बजाय ये पूरे 20 सवाल जो हैं, पूरे 20 सवाल का लेसन इसको पढ़ें। आप इस सवाल को मार्क करके इस टॉपिक के बाय जो ऑप्शन है उसमें ले आए तो सिर्फ इसको आप पढ़ लें। मतलब जितने भी सवाल जिस लेसन के भी हों उनको आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी इसमें ये होता है जैसे हम यहाँ पे टिक करते हैं कि ये जो सवाल है ये सवाल हमने टिक किया तो ये यहाँ नीचे आपको चेक का ऑप्शन राइट साइड पे नजर आ रहा है। जब इसके ऊपर टिक करते हैं तो ये तीनों देखें, इसने गुड के निशान लगाए हैं कि ये सवाल ओके है और नीचे कमेंट में जो है वो भी आपको इंग्लिश में बता रहा है। यानी कमेंट जो है, नॉर्मली कुछ ऐप होती हैं इंग्लिश में होती हैं लेकिन नीचे जो कमेंट होता है वो डच में होता है। तो इसलिए जर्मन लैंग्वेज जो है वो अगर आपको नीचे कमेंट में आपको बताया जाए तो उसका फायदा नहीं है। अगर इंग्लिश में आप कर रहे हैं तो नीचे कमेंट भी आपका इंग्लिश में होना चाहिए जिसमें आपको पूरी यानी कि उसका वो मरकजी ख्याल बता देते हैं कि भाई ये जो ऑप्शन है क्यों टिक हुए हैं। तो ये इसका बेसिकली फायदा होता है। तो चले हम जब पीछे जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो जो सवाल हम मार्क करते हैं वो सवाल कहाँ जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक के आप देख लें, ये जो बाहर आपको नजर आ रहा है एक प्ले का बटन है। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका देख लें, ये प्ले का बटन, इस पे आप जाएंगे तो अंदर आप लेसन में चले जाते हैं, एक लेसन हो, 2 हों या 3 हों। साथ आपको ये फील्ड का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, ये ऑप्शन वो होता है यानी अगर आपने पहले वाला टॉपिक किया है, इसमें आपने 5 सवाल गलत किए हैं, 4 किए हैं और इसमें टोटल 50 सवाल थे, 10 थे, 20 थे, जितने गलत सवाल होंगे वो इस फील्ड ऑप्शन में आ जाएंगे। आप इनको दोबारा फिर करके जब वो सही हो जाएंगे तो इस ऑप्शन में से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। अब साथ वाला जो आपको स्टार का ऑप्शन नजर आ रहा है, नीचे मार्क लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन, तो ये वो सवाल हैं
جو مارک کیے گئے ہیں کہ یہ سوال بار بار بھولنے والے سوال ہیں، تو بجائے ہم اس ٹاپک کو اوپن کر کے اس کے سارے لیسن پڑھیں، ہم ان مارک ہوئے سوال جو ہیں ان کے اوپر ٹک کریں گے تو یہ 15 سوال ہمارے سامنے اوپن ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں سامعین کتنی آسان اور انٹرسٹنگ ایپ ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں آپ کو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک ٹاپک کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا، پھر بندے کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھائی میرے 2 ٹاپک ہو گئے ہیں، تیسرا کر رہا ہوں، اب چوتھا کروں گا۔ اور پھر جو لیسن آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، جب تیسرے پہ جاتے ہیں تو پہلے دوسرے کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں دوسری ایپس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ زیادہ تر جو باقی ایپ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، کسی میں 100 کویسچن ہوتے ہیں، کسی میں کیا ہوتا ہے جی ایک ٹاپک میں 200 سوال ہے، کسی میں 170 ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 50، کسی میں 300 سوال ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جس میں 300 سوال ہوں ایک ہی ٹاپک میں، تو آپ بھائی 50 سوال کرتے ہیں تو نیکسٹ دوبارہ جب آپ نے ان کو ریپیٹ کرنا ہو تو وہ 50 سوال پھر آپ کو نظر ہی نہیں آتے، پھر شروع سے آپ سارے کرو۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی 20 سوال آپ نے کر لیے ہیں، اگلے 20 پہ چلے گئے ہیں تو پیچھے والے 20 کو آپ کسی ٹائم بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ ہر بندے کو یہ ایپ ریکمینڈ کرتا ہوں۔ جو بندہ بھی فیروز کی تیاری کر رہا ہے وہ کلک ڈرائیو کی ایپ استعمال کرے، اور یہ انتہائی آسان ایپ ہے اور آپ کی تیاری کے لحاظ سے یہ ایپ کو آپ کو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سوال تو وہی ہوتے ہیں لیکن اس کا سٹرکچر اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ بہتر انداز میں تیاری کر سکتے ہیں۔ اینڈ پہ جو ہے یہ آپ کو ایگزام کا آپشن نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ آپ کو ایگزام بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، اتنے سوال ہوتے ہیں، تو یہ ادھر آپ ایگزام بھی دے سکتے ہیں۔ لینگویج سلیکٹ کریں تو جرمن لینگویج میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، وہ آپ سلیکٹ کر کے اسے اوکے کر دیں، اور یہ مائی پروگرس آ جاتا ہے۔ جتنا آپ نے تیاری کی ہے اتنی پروگرس یہاں پہ آپ کی بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو آج کلک ڈرائیو ایپ کے تمام فیچر جو ہیں ان کے بارے میں بتا دی ہے، اور بہت ہی اچھی ایپ ہے، انتہائی آسان ایپ ہے۔ تو اس لیے جو بھی میرے بھائی میری بہنیں فیروز کر رہے ہیں تو وہ یہ والی ایپ استعمال کریں۔ اگر مزید کوئی رہنمائی اس بارے میں چاہیے، اس ایپ کے بارے میں، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ میرا نمبر جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہا ہے، ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میں نے شو کیا ہے، تو آپ ان نمبرز پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے مجھ سے رہنمائی اس لحاظ سے دیتے رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ کلک ڈرائیو ایپ کا تعارف جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس ایپ کو استعمال کر کے آسانی سے اپنی تھیوری کو جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔